Dans ce projet, on va créer cet effet-là. Donc, كيما نحطو la souris فوق l'élément يدور عنده un effet 3D. Voilà. كيما نحط la souris على البوطون la couleur تاعو تتبدل. Et lorsque je clique, عنده un effet تخشي le bouton يدخل شوية هكذا. Voilà. Voilà. كيما نعاود نحل يرجع la couleur تاعو. La même chose مع l'élément هدايا كيما نحط لا سوري يدور يعطينا تكست كيما نحي لا سوري يعاود يرجع بلاصتو. Alors donc نحطو de côté هدايا on va ouvrir notre projet avec VS Code. On va créer un fichier là. On va créer un fichier index.html et un fichier style.css. Next.html. Très bien. Alors on les met. Voilà. On va lier le fichier CSS. Très bien. Comme d'habitude, on va lancer le serveur. Très bien. Alors, on va commencer avec le fichier HTML. Donc, on va créer un conteneur, un élément conteneur, qui va contenir d'autres éléments. Alors, premier élément, on a le nom à div0. Voilà. Cet élément va contenir deux autres éléments en fond. Div $fois2. Voilà, très bien. Nous avons un élément bouton input. Voilà, bouton input. Bouton. Voilà, la classe BTN. Et la valeur détail. Voilà, le texte qui va s'afficher. Alors, premier élément là, div A va contenir l'image, div 2 va contenir la description qui se trouve de l'autre côté. Donc, Laurent 10, et voilà, très bien. Avec la description, le bouton, donc l'image, dans le background, c'est-à-dire A. On a avec le HTML. On va passer au fichier CSS. Donc, le conteneur. Conteneur. Première des choses, on va le positionner. Position absolue, puisque dans le centre. Top 50%. Left 50%. Et transform translate. Moins 50%, moins 50%. Voilà. On a le container. Ah, là, non. Très bien. Là, il est centré. Donc, on a le texte du center. Voilà, fait pour centrer les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Maintenant, une hauteur et une largeur. 8. Bon, maintenant 350 pixels. Et 8. Maintenant 200 pixels. Il pourrait dire un border. Un pixel. Maintenant, un border, bien sûr. Solide. Très bien. Voilà, comme ça, on a pour un endroit. Bon, bien sûr, l'image, mais on me détache. L'image, c'est div 1. Alors, moi je vais la tête. Là plutôt div 0, div 0. Voilà.
L'élément qui contient les deux enfants, l'image et la description. Du 0, on attend la position toujours. Bon, sinon de la position, on attend directement 8. Je vais 300 pixels, on joue fond parce que là, non, 8, 190 pixels. 50, border, je joue au bac un border, c'est mon copier. Voilà, donc on va le centrer, margine. Bon, top 0, copie et bouton 0, ou clic côté gauche, droite, auto, AK, voilà, il est centré, attention, voilà, il est centré. Voilà, très bien. Bon, on est là, ça c'est la description. L'image, point, livre 1, alors, background, URL, voilà, avec l'image, center, il va dire button, cover, voilà, appellera autorial arrière, tu vas rentrer, très bien, allez, voilà, très bien. La position, absolue. Ah, très bien. La même chose dans la ligne. Point. Ligne 2, 0. La description. Position. Absolue. Voilà, hauteur largeur. Voilà, très bien. Voilà, نزيدو كل واحد فيها ليا دونك اليوم et voilà. On داخل l'élément P. Ensuite, voilà. Alors, point div 2 P, je vais alors, on va le centrer donc. Très bien. Background. En background, on a n'importe quelle couleur, n'importe quoi, ça m'amuse. Voilà. Et hauteur largeur, c'est à la fin. Très bien. Position, hop, left. Non, devant à la fin. Très bien, كيف شكون هنا نحاول نعبر بوردير تاع ديف زيرو نحاول هكا باش فوالا هكا مليح فوالا هنايا ماهوش يبان سونطري هنا راهي هادي لا ديستونس صغيرة على لا ديستونس من هنا دونك باش نديرو on va voir le bouton droit inspecter donc apparemment عندنا des marges voilà avec la marge donc نحو la marge تاع le texte donc margin 0 voilà très bien le cas le texte il est bien centré ça c'est pour le texte mais ça je suis font size 01.2 rm voilà 190 pixels voilà très bien je suis là 3 2 hauteur color voilà
exemple, ça va. Voilà. Alors, نفتح الصورة دركا l'élément تاع la description راه غطى l'image donc نعطولها z index moins 1 voilà باش يجي non ماشي le texte ماشي paragraphe c'est l'élément livre 2 très bien donc هكا وجا derrière l'image ah oui ah, je vais commenter ça donc غادي نقلبها voilà vous allez comprendre transform rotate sur les axes des Y, on a une virage par exemple moins 180 degrés. Voilà, باش كيما l'image تدور هذا en même temps يدور معاها دونك كيما يدور معاها تجي الكتيبة كوريكت فوالا ليزي قلبتو هكذا سينو إذا نخليه لو تكست كيما هكذا ليطا نورمال كيما نقلب ليماج هدايا يدور معاها ملي تصح واش حيصرا الكتيبه تتقلب دونك او ديبي نقلبها من الديبي باش كيما تدور مع ليماج دونك سا با سافيشي كوريكت الوغ سي بون هنايا الوغ ندير لي كومونتي هادي زاد اندكس باش نخفيها نحي لا بوردير تاع ليليمون كونتينر غادي نحيها فوالا سي بون نخليها حتى ندير البوطون باش نشوف البوطون نحطو لها هنايا الوغ شكون نديرو دركا بون نديرو برك الراديوس بوردر راديوس 5 بيكسل باش شويه لي زونغل اروندي 50 بيكسل ولا 5 بيكسل فوالا l'image تاني ندير 1 voilà très bien comme تشوفوا هنا les angles sont arrondis les coins راهم arrondis هذا voilà راح نشوف la rotation alors la rotation envers utiliser un envers on va aller maintenant à la div 0 le point envers نقول bon envers donc lorsque je pointe la souris sur l'élément div 0 qu'est-ce qu'il va faire donc il va appliquer des propriétés CSS sur l'élément de l'image les rois div 1 واش حيدير لها transform donc rotate y 180 degrés. D'autres 180 degrés où on va ajouter une transition, bien sûr. Transition il y aura une transition très lâchée là, je vous vois qu'il est là maintenant. Une seconde is in out. Puis dès la transition l'image, nous dit transition l'élément. باش كيما تعرفش على بلاصتها توجور ترجع ليزمون هذه pour le div 1 la même chose over div 0 over div 2 هنايا حيدور 0 degré باش يرجع لبلاصتو فوالا ندير une transition de 1 seconde عارف l'élément تاعنا شكون هو div 2 باش كيما يرجع بلاصتو بالعقل doucement alors très bien donc إذا نجي دركا bon معليش نزيد حاجة dernière chose bon ماشي dernière chose mais cursor على دير من هاد ليماج باش لا سوري بدات تعود une main فوالا هاو دارت أي دارت très bien أي دارت premièrement كيما هي دارت تبان toujours 2D إذا بيان نعطيلها ان effet 3D نروح ليليمون بارون اللي هو div 0 نقولو perspective par exemple 200 pixels alors كيما ندور هكذا كم تشوفوا هاي ان effet 3D cercle 200 des 300 j'ai 300 voilà 300 pixels 500 pixels
Voilà, 500 pixels. Et ça, le problème, c'est que, en est au sens contraire, on a bien, ils dorment ma banda. Donc, on a, fait degré, il doit 180 degrés. Voilà. Après, je dors, à la famille, ça, le problème, c'est que, qui m'a la souris, à l'image, où je sera. Dors, et ça va afficher l'autre face. C'est-à-dire, l'image, en vérité, a deux faces. Comme tu vois, on a, طالعة les fleurs راهم طالعين vers la droite وكيما ندير هكا راهم هابطين راهم طالعين vers la gauche حتى يقول تقلبت دونك واش نقول له كيما تقلب ما تبينيش لوطخ كوتي تاع ليماج دونك تخبى دونك ليماج هنايا نقول له باك فيس فيزيبيليتي هيدن فوالا باك فيس فيزيبيليتي هيدن نكليكي فوالا هاي تقلبت وكيما تقلب الاخر لا ديسكريبسيون اللي كانت داريا دور معاها علاش دور معاها خاطر au début, en description, par défaut, une rotation, il lui applique une rotation de moins 180 degrés. Et ça, lorsque je pointe la souris sur l'élément div 0, il fait les deux div 1, l'image et div 2, la description, où chez ça, la description, div 2, elle va faire une rotation de 0 degré, maintenant j'ai le plaster, donc, c'est pas de normal. Et là, la perspective, يروح لي في 3 دي عندنا حاجه نروح نشوفوا لو بوطون ديتاي هذا البوطون بيتيان نعطولو دونك فا اوغمونتي لا تاي تاعو دونك بوزيسيون بوتوم 10 بيكسل بوزيسيون absolue. Voilà. Voilà. La taille guide une largeur de 100 pixels. Je vais essayer une chose. 30 pixels. Voilà, là. Le transform translate. Translate, mais il restera sur l'axe des X. Moins 50%. Voilà. Donc, là, on a la position, il est au centre. Il est bien centré. Donc, color. Font size. Avec 1.5 REM, il faut. Il y a donc, il y aura un pixel, 16 pixels. 16 pixels. Voilà, mais ça s'explique. Je n'entends jamais. Bon, on va le background. On trouve une couleur, c'est pas une couleur. Oh, on dirait c'est pas vraiment. Voilà. Suivant. Ou border. Border. Et donc, voilà, je vais avec le cadre. Toujours. Border radius 5 pixels. Voilà, je suis à l'écran arrondi. Et color, bon, je quitte, je vois, il faut que je m'y rende, mais si on chauffe. Voilà, je m'y rende, ça marche. Weight, font weight. Bold. Non, il y a là qui m'a fait. Là, راحوا بيتيان اوبرا تشوفوا واش نعطينا لي في نقول له باك جراوند يتبدل يولي فوالا يلو جرين هايليك تري بيان نزيدو له باغ اكزومبل ترانسفورم ترانسليت non scan point 9 باش كيما على هادية نحوها هنا دونك بوتوم سينو نديرو مارجين توب 10 pixels. Très bien. Voilà.
دونك هنا كيما نحط لا سوري ماشي نحط لا سوري هنا نحولي دونك ندير اوفر تبدل لا كولور فوالا وكيما نديرو اكتيف هنا نقولولو صغار ونديرولو كيرسور اونتر نديرو ترانزيسيون بيان سور متنساوش لا ترانزيسيون 0.5 secondes in out نديروها هنايا نديروها هنا تاني دونك فوالا كون تشوفو كيش تبدل دوسمون لا كولور فوالا lorsque je clique voilà comme si le bouton s'enfonce donc نحي لا bordure ديما ندير بها هكا et donc maintenant lorsque je positionne la souris d'or voilà très bien une rotation تعطي la description نحيها ترجع كيما كانت et le bouton lorsque je clique je passe la souris sur le bouton la couleur elle va changer et lorsque je clique le bouton s'enfonce voilà très bien donc voici le projet terminé donc on se verra pour le prochain projet CSS HTML